टाइम मागचो म्हणून ना CZMP हांवें मागलां आनी सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी मागतात की CZMP हो एक मेजर प्लॅन. ज्या प्लॅनान लोकांक कळपाक जाय कितें चल्लां. गांवांनी कितें जालां तें सांगता तुका. गांवांनी अशें जालां CZMPन हाज्यो बाउंड्रीज आपल्यो वाडयल्या कोणाच्यो MPAच्यो. आतां फॉर एग्जाम्पल कारमोणाचो गांव जो आहा पळय तो MPA एरिया म्हणटा थंय. म्हणल्यार कितें थंयचें एक घर जर रिपेर जातलें जाल्यार तांणी पंचायती कडेन न्ही मारमुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचे चॅरमॅना कडेन परमिशन मागपाक वचचें पडटलें. सो ही चूक जाल्ली आहा न्ही. तातूंत बेतूल पोर्ट दाखयला. बेतूल पोर्ट म्हणटा तो गाडी तो आमच्या गडकरीन उतर दिल्लें मरे कॅबलान विड्रॉ केला म्हणून. सो तो बेतूल पोर्ट कसो परत दाखोवपाक मेळटा. सो हातूंत आयदर चूक केल्या वो कितें तरी लिपून कितें तरी कारस्थान केलां. सो हें कारस्थान जर न्ही आनी सरकार मानता की चूक जाल्या जाल्यार ती सारकें करा मरे. आनी सारकें करपाक लोकांक टायम दिया. ताकतीक कितें आहा. सो हांव मुखेलमंत्र्या कडेन उलयलांय बी. हांव म्हणजे मागीर फोन मारून हांवें उलयलां ताका सांगलां हांवें तूं 60 दीस दी तुका कितें आहा. इफ यू हॅव नथींग टू हायड वाय डोंट यू गिव देम टायम. गीव टायम. 60 दीस दिवन गांवांच्या लोकांनी शिकून कितें चुकलां कितें जालां. जेटीज दाखयल्या कितल्योच जेटी दाखयल्या. कोणाच्यो जेटी ह्यो ते जाग्याचे ओनराचे कडेन NOC घेतल्या कांय जेटी येवपाच्यो आहा ते लोक गिरायकांक घेवन दाखयल्ले आहा. सो देर आर मेनी अनआन्सर्ड क्वेश्चन्स. ओन्ली टायम कॅन हील दीस थिंग्स एंड पीपल शूड गेट अ टायम टू फायल ऑब्जेक्शन टू स्टडी द प्लॅन. CZMP in the past has been manipulated. 2011 CZMP showed 8 lakh square meters of mangroves, khazans, salt pans along Baga River as development zone. How did Birch happen? Birch happened because the salt pan was not shown as a salt pan under CZMP. Did the government investigate? Who did this? It did not. तुम्ही आता ते सरपंचाक भितर उडयला हाका उडयला. How it was built? It was built in the first place because CZMP showed that it could be buildable, it could be developable. So हेच हांव मागता की CZMP 2011 ज्यो त्रुटी जाल्यो जी कारस्थानां जाली ती रिपीट 2019 CZMP जावची न्ही. पण लोकांक टायम दिवं. विजय बाबू आम्ही त्या दिसाक मेळ्ळे पळय आमी appeared to be willing to consider. आमी डायरेक्टराक डायरेक्टर बघलो की ते प्रोसेस फूल सारको जातलो पण आमी तो हे काढला डेडलाईन दिवकूच ना म्हणटा. डेडलाईन दिवकूच ना म्हणटा. ती नोटीस आयिल्ली होती पंचायतीक. हेका आशिल्ली म्हणटा तो व्हिडिओ व्हिडिओ आशिल्ली. सारकी करा मग. त्रुटी कित्याक काडटात. नोटीस सारकी काडा. 60 दिसांचो पिरियड दिता म्हणून रिनोटिफाय कर. 60 दिसांचो ऑब्जेक्शन पिरियड घे आनी मागीर फुडें वच. बरं घाई गडबड कित्याक घाई ना न्ही. घाई ना. नोटिफिकेशन सारकें येवंक ना. तुवें अर्दुकुट्यान नोटिफिकेशन करेक्ट कर मरे. तें एडमिनिस्ट्रेशनान जर कितें कमीपणां पडटा जाल्यार ती सारकी करप आसता न्ही. गूड एडमिनिस्ट्रेटर रिपेर इट करेक्ट मिस्टेक्स. पूण जर अशें पळयत जाल्यार ते डेडलाईन सोंपलेली आसा ती तेंची. डेडलायन सोंपल्यार परती करा मरे. वोट ना जाल्यार लोकांक रस्त्यार हाडटले तुमी. लोक आपले गांव अशें तुमचे बापायचे बेस्ट कशें दिवपाक तुमी व्हरतले आनी लोक ओगी हातान हात घालून पळयतले अशें ना. लोक रस्त्यार येतले आनी लोकांनी पळयना रस्त्यार आयले सोल्युशन मेळटा म्हणून. जालां न्ही. प्रशासन स्तंभ गेलो न्ही. सो लोकांक दिसतलें न्ही द सक्सेस ऑफ एजिटेशन, सक्सेस ऑफ पब्लीक अपरायझींग shows alone that it is a method that people should take. People will take it. I don't want people to come on the street. That is why I am saying, give them time, let them study it. So Unity Mall yesterday CM took